Hello Alsamin! Nandito kami ngayon sa Lillehammer at ito ang aming first day of activities. Ang mga bata nagapangwa sang blue bar. Say hi Mateo! Welcome to my vlog. Say hi Natasha! Hi. At ito ang mga blue bar. Ops, hindi tapake ako na di umruda. Ops, blue bar. Blue bar. Dito ka mo sa sindanyo. Blue bar. Frank Bildemang istura. Se blue bar. Matayo kan do bisa. Po kamera. Po kamera. Then do plucker first also. Son also city camera. Se hanadi. Bint. Dar. Natasha. Dar an Natasha sin. They are bari 8 minutes dem har plukat o Mateo. Bisa. Mateo. Mateo. Noah. O they are Noah. Against the light. Nandito kami sa hita sa Shushuin. Agoy gin pang lapak ni Noah. Are. Akon puno-puno na karon. Subong wala pa na unod. Are ho. Se. 1. Bemsums ka tafel first da adi winner for 100 kroner amay. Nej. Men där Juxi Natasha Det är fick. muligt att jag klarar att fylla upp denna här. Ja. Da kan det bare som er mest da. Kanske alla Dem, delar 5 det er dokumentert på min blogg at dem Natasha har som liten. ja, men det er akkurat samme som Natasha Storelsen kan få premie 100 kroner. Det er dokumentert i min blogg. Så like, share and subscribe guys. Tapos pag ang winner mamaya di kan bisa bem som skal kommentera bem som vinner. Sånn. Mateo, bildigla. Iki tur dar Mateo da bildi mangi do kan sitta bari o plukka. Mahimo kami sinisang blueberry tea or blueberry juice. Blueberry muffins. Blue. Nari pagid sa tiil ko gali kadamo. Ari na ni sa Lillehammer bisa magkuha ka mo di pila ka balde. Nan, kay parang mga bata nagsige na lang sila hampang sang ilang nga ano. Ow! Son. Natasha. Ato ang duwa. So yan ang view diri sa hita sa Shushuin. Mangita ko sang akon nga hari kadamo wag ang mga bata mga lagpad mata. So guys, punon ko ni karon, pakita ko na sa inyo pag napuno na. Okay. Damo sila.